हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ସୁମିତା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମ କଫି ଠାରୁ। ମାନେ ଏତେ ମନ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନେ ସୀମା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। କଫି ତୁ ସେପଟକୁ ଆଉ ମୁହଁ କରିକି ବସିବୁନୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ତୁ ସେଇପଟରେ ବସିବୁ। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ କାଟିବି, ସେ ତାର ଏଇପଟେ ମୁହଁ କରି ବସିବ। ଆଉ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଜମା ମୁହଁ କରି ବସିବ ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଖବର ଜଗୁଛୁ। ଦେଖୁନୁ କିଏ ଆସୁଛି, ଧରିବୁ। ଏଇ କୋଳ କୋଳ ଏ କୋଳଟା କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ? ଏ କୋଳଟା ତୋ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ନାଇଁ ବା। ଓଲୁ ଓଲୁ କେତେ ଗେଲୁ କରିଦେଉଛୁ ମାମାକୁ, ଗେଲୁ କରିଦେଉଛୁ ମାମାକୁ, ଗେଲୁ କରିଦେଉଛୁ। ଗେଲୁ କେମିତି ଡାକୁଛି ଗେଲୁ କରିବା ବୋଲି। ଓହୋ 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 ନଖ ବାଜିଯିବ, ନଖ ବାଜିଯିବ, ନଖ ବାଜିଯିବ ବାବା। ଏଇ ଶାଗରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଣ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଚୋବଉଛି। ତଣ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖୁ ସେ ଶୁଣୁନି। ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ହେଲା, ନହେଲେ କଫନ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ପାନି ପୁପ କରିଦେବୁ। ସାବୁ ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ? ତୋତେ ଖାଲି ବୁଲିବା ନିଶା ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲୁ? କଫନ କଫନ ଓହୋ ବାବା ମୋତେ ମାରୁଛୁ ନା ବାବା? ଏଇ କଫନ बैठू नहीं, चल चल चल। कुंडी नहीं, कुंडी नहीं। सुसु जीबू, सुसु जीबू। ओ सुसु जीबू कौन से कौड़ी कौड़ देखिए ना। तोर बदमाशी दिन दिन बढ़ी जाऊँगी। चल सुसु जीबू चल। अरे तो बदमाशी दिन दिन बढ़ी जाऊँगी। मत तू तू आपे आपे सुसुची जापरिबुन। तू भिड़ा है चेन ओलो आसगलु बसीचु। रह देखियो चलन सांग मैंने आज आम सकाल सकाल कौन आसी माछ। ए कि माछ मु जानी पारनी। केते बड़ बड़ पीस देखुन, माने जानी मने पड़नी हठात, माने बहुत कम आसे ये माछ। ये आलू को सीझे थोड़ी, भात बसची, ये नाली चाहा, ये जो काकुड़ी काकुड़ी आसी तो सजाड़ी रखी रखी गुली आलू। ओहो माछ को धोई थाई हल्दी लुण पकई रखी। ये काकुड़ी आज आम खाइबारे। ये आम गछ आंब ये पवन जो झड़े पड़ी छेचेरा हो जाइए। चटनी हम आ बिहन बरा। मुझे नाली चाह पी देगी आसे, मैंने अधा अधि कम सरी जाइए। मुझे चाह पीवा भल पाए, बहुत कम्फर्टे चाह पीवा भल पाए। जाए चाह पी देगी आसला ये सब फेर हम यहाँ बेसर हम यहाँ बेसर देखा आउ कौन हो आगू आगू। देखो सांग मैंने माछ को अलरेडी फ्राए कर सारी। तापर मुझे कौन करी ना सोरिष टमाटो दही देकी मेथी पत्र दे कर फाइनाली जाना पाइली माछर ना है बाहाल माछ। मु आंब चटनी कौन कर सब नहीं देख चीनी लुण जीरा सुखा लंका आ दुईटा पियाज गोटे आंब चटनी आज करी बेसी करी पियाजटा अधिक देले भल लगे आंब चटनी। बॉइल करके जो रखी गुली आलू पकईदेवी। केमिति भल
ତରକାରୀଟା ହଳଦିଆ ହେଲେ ଦେଖାଉଛି ଟମାଟୋ ହଳଦିଆକୁ କଫନ ଖାଉଛୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିକି ଖାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିବି ମୋର ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା, ବିହନ ଭଜା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, କାକୁଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଆଇଟମ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମତାମତ ରଖି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।